Hi guys, this is Anil BISHOYI and you're watching me on my channel Passionate World. If you are watching our video for the first time and have not subscribed our channel, do subscribe our channel and press the bell icon. Whenever we will upload a video, you will get the notification. Friends, I hope you people are practicing the Samocharita Sabda and Byakarana. The more you will practice, the better it will be. I am repeating it every time so that it goes to your head and you make it a practice and or a habit so that it helps you in your real time exam. And if you feel bored of writing your answers, general studies answer and optional answers, and feel not to practice this much, you can watch repetitively my videos so that will also a some sort of a revision. And it is scientifically proven that in visual, whatever we see, that we tend to remember it on higher times. So let's start today's discussion about Samocharita Sabda. Paraswa, 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 paradhana, paraswa, piyara, dino. Paraswa haରଣ କରିବା ପାପ, ମାନେ ପରଧନ ହରଣ କରିବା ପାପ। ପିୟର ଦିନ, ମୁଁ ପରସ୍ୱ ନିଶ୍ଚୟ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବି, ମୁଁ ପହର ଦିନ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବି। ପତି ସ୍ୱାମୀ, ପତି ସେନାଦଳ ବିଶେଷ୍ୟ। ପତି ପତ୍ନୀ ଦୁହେଁ ସକାଳୁ ବାହାରି ଗଲେ, ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ସକାଳୁ ବାହାରି ଗଲେ। ସେନାଦଳ ବିଶେଷ୍ୟ, ସେନା ମାନଙ୍କର ପତି କୁହାଯାଏ, ସେନା ମାନଙ୍କର ପତି। ପାଲ ପାଳି, ପାଲି, ପାଲ ଅର୍ଥ ହଉଛି ପତଳା ଅଖା, ପାଳି ଅର୍ଥ ହଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ, ପାଲି ଅର୍ଥ ହଉଛି ପଶା ଖେଳ। ପାଲ ପତଳା ଅଖା, ପାଳି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ, ପାଲି ପଶା ଖେଳ। ପତଳା ଅଖା, ପାଲ ପକାଇ ପରିବା କାଟ, ମାନେ କୁହାଯାଇଛି ପାଲ ପକେଇକି ପରିବା କାଟ। ପତଳା ଅଖା ଗୋଟେ ପକେଇକି ପରିବା କାଟ। ଦେନ୍ ପାଲି, ପାଳି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ, ପାଳି କରି ବଗିଚାକୁ ଜଗ, ମାନେ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଆଉ ଜଣେ ପାଳି କରି ବଗିଚାକୁ ଜଗ। ପାଲି ପଶା ଖେଳ, ପଶା ପାଲିରେ ବସିବା ଏକ ନିଶା, ପଶା ପାଲିରେ ବସିବା ଏକ ନିଶା। And it is a totally a bad habit, gambling. We know how Samrat Yudhishthir lost everything because of this Pasapalli. So never be into any sort of a gambling. It's a sincere suggestion to all of you guys. Pratipa Pradipa, Pratipa Viparita, Pradipa Dipa। Pratipa Viparita, ଦୁଃଖରେ ପ୍ରଦୀପ ସୁଖ, ମାନେ ଦୁଃଖର ବିପରୀତ ସୁଖ। ପ୍ରଦୀପ ଦୀପ, ପ୍ରଥମେ ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ହେବ, ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ଉତ୍ସବ ହବ ତାଇରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଦାନ, ପ୍ରଧାନ ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ପ୍ରଦାନ ହଉଛି ଦେବା, ମାନେ ଦାନ କରିବା। ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଅଟନ୍ତି, ସେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ଅଟନ୍ତି। ଦେନ୍ ପ୍ରଦାନ ହଉଛି ଦେବା, ସେ ଏ ସଭାରେ ରାମ ବାବୁଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ଏ ସଭାରେ ରାମ ବାବୁଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦିଆହବ। ପୁଷ୍କର ପଦ୍ମ ଆକାଶ, ପୁଷ୍କଳ ବହୁତ, ପୁଷ୍କର ପଦ୍ମ ଆକାଶ, ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ପୁଷ୍କର ଶୋଭା ପାଉଛି, ମାନେ ଯୋଉ ପୋଖରୀ ଅଛି ତାଇରେ ପଦ୍ମ ପୁଷ୍କରରେ ଶୋଭା ପାଉଛି। ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ପୁଷ୍କର ମାନେ ପଦ୍ମ ଶୋଭା ପାଉଛି, ପୋଖରୀ ଭିତରେ ପଦ୍ମ ଶୋଭା ପାଉଛି। ପୁଷ୍କଳ ବହୁତ, ପୁଷ୍କଳ ଜଳ ଚାଷ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ଅଟେ, ମାନେ ବହୁତ ଯଦି ଜଳ ହବ ହେଲେ ତାହେଲେ କଣ ଚାଷ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ। ଆମେ ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଥିବା ଯେ ଅତିବୃଷ୍ଟି ହାନିକାରକ, କୋଉ ହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ପାଇଁ। ପ୍ରଭାବ ଜନ୍ମ
प्रभाव महिमा प्रभाव जन्म घरे झीटीए प्रभाव हेबारु समस्ते आनंदित हेले घरे झीटीए हेबा जोगु समस्ते आनंदित हेले। प्रभाव महिमा कवि राधानाथ प्रभाव बहुत महान अटे। जो कवि राधानाथ अछंती तांको महिमा अति महान अटे। परभूत कोकिल परभूत काऊ परभूत कोकिल बसंत ऋतु आसिले परभूत कंठ खोली जाए माने बसंत ऋतु आसिले कोकिलर कंठ खोली जाए। परभूत काऊ परभूत बसारे कोइली डिंब दिए परभूत बसारे कोइली डिंब दिए। पात्र 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 होची आधार पात्र होची बर जल पात्र टी एठारु किए नेला माने क्वेश्चन पचरा होची जल पात्र टी को एठारु किए नेला। पात्र बर बर पात्र को सम्माने घर को आण जे बर पात्र अछंती तांको सम्मान करिकी घर को आण। पाळ पाळ पाल पाळ पाळ होची कुटा पाळ होची नईकूल पटु जमी बेस डिफरेंस नहीं। कुटा काठी सबू जाली दियो जति सबू कुटा काठी अच्छी सबू जाली दियो। के जन आउजन कोन ना कुटाटा दिखंड करूनी रे से एते अलसुआ जे से कुटाटा दिखंड करूनी। पाळ नईकूल पटु जमी पाळ जमी रे नलिता चाष हुए माने नईकूलर जो पटु जमी अच्छी ताइरे नलिता चाष हुए। फंद फांद फंद होची धार फांद होची फास तीन फंद रे तार हाथ कटिगला तीन फंद रे तार हाथ कटिगला माने तीनर धार रे तार हाथ कटिगला। फांद फास बगटी फास रे पड़ी जाइछि बा बगटी फांद रे पड़ी जाइछि माने से जाल भितरे फसी जाइछि बग। फुल्ल 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 अर्थ होची पुष्प फुल्ल अर्थ होची आनंद। गणेश पूजा पाई फुल्ल तोली आनिबो गणेश पूजा हबो ता पे फुल्ल तोली आनिबो। देन फुल्ल आनंद प्रफुल्ल बदन रे से घर बाहरिले माने से आनंदित होई प्रफुल्ल बदन रे से घर बाहरिले। बंधन 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 होची प्रशंसा गान बंधन होची बांधिबा तांकर बंधन रे मु खुशी हेली तांकर प्रशंसा रे बंधन रे मीन तांके प्रशंसा करले मते आ मु खुशी हेली। बंधन बंधन होची बांधिबा संसार बंधन रे पड़ी से खूब हंतसंत हेउछंती संसार रो जेतिकी बांधी हेगी से बहुत हंतसंत हेउछंती। बेला 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 समुद्र कूल बेला समय समुद्र बेला रे आमे एबे बसी अछु आमे समुद्र कूल रे समुद्र बेला रे बसी अछु आमे गोपालपुर रे समुद्र बेला रे बसी अछु माने आमे गोपालपुर रे समुद्र कूल रे बसीछु। देन बेला समय मोर बेला एबे भल नै आमे कहूछु ना सांग जाते ए बेला एबे टोटली भल नै रे जोड़ा करछु सेटा खराब आगा होछि। बेला आउट होछि बेला कोन पात्र विशेष बेला बेला रे मुड़ी और पियाज आण बेला रे मुड़ी और पियाज आण आमे गोटे मस्त पाग बनै खाइबा। बद्ध 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 होछि बंधन बंधा होइतिबा बद्ध होछि हत्या ए कार्य करिबाकू मु बद्ध परिकर माने ए कामटा करिबाकू मु बंधा हुई रही माने हुई ए कार्यटा मु करिकी ही रहिबी बद्ध परिकर। देन बद्ध हत्या पशुबद्ध पाप अटे पशु को बद्ध करिबा पाप अटे। विष 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 पद्मनाड़ विष गरल विष स एस पद्मनाड़ हंसटी चंचुरे विष धरी अछि माने हंसटी ता थंटरे पद्मनाड़ को धरी अछि
विष गरल संतोष विष पान करी आत्महत्या कला संतोष जने मनीष सी विष पान करी आत्महत्या कला So friends, with this we came to the end of this particular video, and do let me know in the comment section which one you feel is very important and might come in the exam. And sir and ma'am, if you are watching our video for the first time and have not subscribed our channel, do subscribe our channel and press the bell icon. Whenever we will upload a video, you will get the notification. Thank you very much.